السلام عليكم. بالنسبة لهاد ليكزارسيس ديال اكزام واقيلا 2017 كاين ليكزام ديال 2017 فيه دوز اكزارسيس على ترانزستور لي ساهل تقريبا ماشي شي حاجة، و ليكزارسيس على لامبليفيكاتور هادو لي طلبوني عليه باش نخدمو. المهم بالنسبة لهاد ليكزارسيس كيف ما كتشوفوا هو واحد المونتاج راه باين ديريفاتور، يعني كيف ما قلت في لي فيديو اللي فاتوا الا بغيتي انتغراتور خاصك تبلاصي الكاباسيتي هنا وهنا الريزيستانس، يعني العكس هذا هو الديريفاتور. Dans le montage suivant, le circuit intégré est considéré idéal, et l'amplificateur opérationnel est idéal, et le signal d'entrée VE est délivré par un générateur de fonction C et la capacité d'un condensateur parfait. Donc la première question, c'est exprimer VS en fonction de VE. VS en fonction de VE. Ou P en déduire la fonction du montage. Justifier la réponse. D'après A, en job ou P. Calculer pour VE, continuer la valeur de VS, et etc. Bon, je fais la première question. بالنسبة la première question, on dit l'amplificateur opérationnel est idéal. Donc, toujours epsilon égale à 0, V plus moins V moins égale à 0, V plus égale à V moins. Et les courants entrant dans l'amplificateur est aussi égal à 0. Donc, puisque V plus égale à 0, donc V moins égale à 0. Je vais travailler par les deux miles, هادي و هادي. هنايا غنمشي من 0 حتى ل 0 حيت V moins كتساوي 0، وهنا غنمشي من 0 حتى ل 0 حيت V moins كتساوي 0. المايل الاولى غتعطيني في او كتساوي اي سي، والمايل الثانيه اللي هادي في اس غتعطيني كتساوي اي ار موان اي ار، حيت غاديين في نفس لو سونس. ابخي في اس كتساوي موان ار اي، في اس ايكال موان اي ار ايكال موان ار اي ايكال موان ار سي دي يو سي سور دي تي. علاش؟ حيت اي هي دي كيو على دي تي و كيو هي سي يو سي، يعني هي دي يو سي سور دي تي و سي غتخرج. Donc finalement VS ou UC هي لقيناها هي VE. VS égale moins RC dVE de T sur dt. La question B, VS elle est en fonction de la dérivée de VE, donc VS égale à alpha fois dVE de T sur dt. Donc ce montage est un montage dérivateur. Voilà بالنسبة للكيستيون 1. دابا غندوزو للكيستيون 2.